अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है कि दुनिया के 10 सबसे ताकतवर ममालिक। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 ताकतवर ममालिक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये लिस्ट दुनिया के बेहतरीन ममालिक में मीडिया कंपनी के मजमूई हैसियत के हवाले से मुख्तलिफ है। आप देख रहे हैं SK TV। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और रिंग की आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए अब हम चलते हैं अपने मौजू की जानिब। ताकत के लिहाज से नंबर 10 पर हम बात करते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के बारे में। मुत्तहिदा अरब इमारात 7 इमारात के दिफाक पर मुश्तमिल है, यानी अजमान, अबू ज़हबी, दुबई, रासुल खेमा, फजीरा, उम्मुल कयून और शारजा सभी एक अलहदा बादशाहत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। दुबई और अबू ज़हबी दोनों मारूफ ममालिक हैं। दुबई सियाहों के लिए सबसे मकबूल और गैर मुल्कियों के लिए ज़्यादा पुरकशिश मुकाम है क्योंकि ये बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में खुला और ज़्यादा आज़ाद है। मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ इसकी कुदरती गैस और तेल के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेहली अदारों और GCC या खलीज तावन कौंसिल के बानी अरकान में से एक है। ये मुल्क एक मजबूत बैनुल अक़वामी इत्तेहाद रखने के साथ साथ ताकतवर माशी असर व रसूख रखता है। ताकत के लिहाज से नंबर 9 पर हम बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब का शुमार सबसे ताकतवर और बड़े अरब ममालिक में होता है। बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक के साथ मजबूत इत्तेहाद की वजह से इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मगरब के हामी हैं। ये मुल्क गैर मुल्की शहरियों के लिए खुला है जो मुमलकत के अंदर काम करना पसंद करते हैं। इसका सियासी असर व रसूख खित्ते के अंदर मजबूत है और इनका पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक है जो कि ताकतवर अरब ममालिक में शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबले में सऊदी अरब ज़्यादा क़दामत पसंद है। वो अपने फौजी अखराजात के लिए भी मशहूर है। सऊदी अरब दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े दरामद कुंदनगार में से एक है, जबकि बरतानिया बड़े सप्लायर के तौर पर सप्लाई करने वालों में कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार के तौर पर जाने जाते हैं, सऊदी अरब को फौजी साजो सामान फरोख्त करने पर तनकीद का निशाना बन रहे हैं। ताकत के लिहाज से नंबर 8 पर हम बात करते हैं इसराइल के बारे में। मशरिकी वस्ता में इसराइल एक ताकतवर ममालिक में से एक है जिसकी माइशत बहुत ज़्यादा है और ज़िंदगी गुजारने की ज़्यादा कीमत है। ये मुल्क जापान से मिलता जुलता है। ये दुनिया भर में काबिल ज़िक्र तौर पर तालीम याफ्ता ममालिक है। इसराइल के मुख्तलिफ खारजा ताल्लुकात हैं। एक तरफ रूस और अमरीका जैसे ताकतवर ममालिक के इत्तेहादी तो दूसरी तरफ मशरिकी वस्ता के दिगर ममालिक के साथ इनका ताल्लुकात कशीदा है। इसके अलावा इसराइल की फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक है। ये चीनी और अमेरिकी मुसल्लह अफवाज की तरह वसी नहीं है। इसराइल की वफाकी अफवाज बहुत अच्छी तरह तरबियत याफ्ता और मुख्तलिफ किस्म के खतरात को ख्वा मुल्की हो या बैनुल अक़वामी को बेअसर करने में मौसर है। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है जो बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। ताकत के लिहाज से नंबर 7 पर हम बात करते हैं जापान के बारे में। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जापान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा बाअसर ममालिक में होता है। इसकी मौशी ताकत के पीछे इसके पढ़े लिखे और आला हुनरमंद शहरी हैं। चीन और अमेरिका के बाद आलमी मईशत में तीसरे नंबर पर मौजूद जापान मसनूआत की बरामदात बिलखुसूस टेक्नोलॉजी के हवाले से आलमी रहनुमाओं में शामिल है। जापान भी दीगर आलमी ताकतों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात रखता है। इसके अलावा पड़ोसियों जैसे शुमाली कोरिया और चीन के साथ कुछ मसाइल हैं। ज़्यादातर हिस्सों में वो अमन और अपने दफा को बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज को तैनात करता है। जापान ने साबित किया कि ताकतवर मुल्क शुमार होने के लिए मजबूत फौजी दस्तों की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। ताकत के लिहाज से नंबर 6 पर हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस बरतानिया के नीचे मगरबी यूरोप में वाक़या और चीन, जापान और अमेरिका जैसी चंद दीगर आलमी ताकतों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी माशतों में से एक है। UNSC या अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का रुकन इनका बहुत मजबूत बैनुल अक़वामी इत्तेहाद है। इसके अलावा ये हमेशा आलमी सलामती के मामलात के साथ साथ मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मसाइल में भी शामिल है। फ्रांस फैशन इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों में से एक है। फैशन की दुनिया में इनका बहुत ज़्यादा ताउन था। किसी भी तरह से इसके सही सकाफती असर और रसूख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता।
طاقت کے لحاظ سے نمبر 5 پر ہم بات کرتے ہیں جرمنی کے بارے میں۔ ایک عرصے سے جرمنی دنیا میں طاقتور ترین ممالک میں شامل رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند شہریوں کی وجہ سے معیشت مسلسل بہترین میں شامل رہی ہے۔ جرمنی وسطی مغربی یورپ میں واقع ایک ایسی قوم جو زندگی کی اعلیٰ قیمت کے ساتھ اچھی طرح سے ترقی یافتہ ہے۔ دنیا بھر میں مضبوط اقتصادی اور سیاسی اثر و رسوخ، ٹھوس بین الاقوامی تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ ملک اپنی عظیم ثقافتی تاریخ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں سب سے خوبصورت شہر کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جرمنی کے پاس طاقتور فوجی دستے اور ان کی حکومت کی قیادت تمام پہلو میں ماہر رہنما کرتے ہیں، چاہے وہ اقتصادی ہو یا سیاسی۔ طاقت کے لحاظ سے نمبر 4 پر ہم بات کرتے ہیں برطانیہ کے بارے میں۔ برطانیہ UNSC یا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے جو اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ پر مشتمل مغربی یورپ میں واقع ہے۔ تاہم فی الحال اس بدنام زمانہ بریگزٹ کی وجہ سے کچھ غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہونے کے باوجود پھر بھی برطانیہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں شامل ہے۔ سرکاری طور پر برطانیہ فرانس کی طرح ایک جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست ہے۔ برطانیہ کی بحری افواج کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے، جسے عام طور پر M16 کہا جاتا ہے۔ یہ ملک ماہر ڈاکٹر پیدا کرنے والے بہترین ممالک میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹروں کی لسٹ میں شامل ہے۔ طاقت کے لحاظ سے نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں چین کے بارے میں۔ دنیا بھر میں تمام ممالک میں چین کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ جب معاشی اثر و رسوخ کی بات آتی ہے تو اس کے پاس ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے اور وہ امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے چین کی معیشت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مستقبل میں امریکی معیشت کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ جب برآمدات کی بات آتی ہے تو یہ ملک بھی ایک لیڈر ہے، لہذا آپ روزانہ میڈ ان چائنا مصنوعات دیکھتے ہیں۔ چین بھی اقوام متحدہ کا حصہ ہے۔ چین کا سیاسی اثر دنیا بھر میں بہت مضبوط ہے۔ متعلقہ انداز میں عالمی سطح پر اس کی فوجی قوتیں سب سے بڑی ہیں۔ چین سینکڑوں طیاروں، بحری جہازوں، 2 لاکھ سے زیادہ فوجیوں پر مشتمل ایشیائی ملک کا دنیا بھر میں بھاری فوجی بجٹ ہے اور اس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہیں۔ چین دوسرے ممالک بالخصوص روس کے ساتھ بھی مضبوط تعلقات رکھتا ہے۔ طاقت کے لحاظ سے نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں روس کے بارے میں۔ دنیا بھر میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک روس ہے، جو پورے شمالی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ کے بیشتر حصوں پر محیط ہے۔ اس کی معیشت دنیا بھر میں سب سے بڑی معیشت میں سے ایک، جو ملک کے وسیع قدرتی وسائل کے ذریعے برقرار ہے۔ روس قدرتی گیس کے ذخائر اور تیل کے حوالے سے بھی عالمی رہنما ہے۔ روس UNSC یا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا مستقل حصہ اور ان ممالک میں سے ایک ہے جن کی فوج بہت طاقتور ہے۔ روس کے پاس جوہری ہتھیاروں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس ملک کے ایٹمی وار ہیڈز کی تعداد تقریباً 7000 ہے۔ حالیہ برسوں میں اس نے اپنی مسلح افواج کو کس طرح تعینات کیا، اس پر بین الاقوامی سطح پر تنقید ہوتی ہے۔ طاقت کے لحاظ سے نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں۔ دنیا بھر میں سب سے طاقتور امریکہ ہے۔ ان کے پاس سب سے زیادہ معیشت، جس میں اس کا اہم حصہ دار میڈیا اور تفریحی صنعت ہے۔ کیلیفورنیا کی ریاست میں یہ $2.5 ٹریلین پیدا کرتا ہے۔ سیاسی بات کی جائے تو امریکہ بے مثال ہے۔ یہ ملک اقوام متحدہ کے بانی ارکان کا حصہ ہے۔ امریکی ملک تقریباً تمام بین الاقوامی مسائل میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، خاص طور پر جب بات عالمی سلامتی کی ہو۔ یہ غیر ملکی کمیونٹیز میں ایک پاور ہاؤس بنا ہوا ہے۔ امریکی فوج دنیا بھر میں سب سے طاقتور ہے کیونکہ اس کے پاس جدید ترین ہتھیاروں کا نظام ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر جوہری وار ہیڈز رکھتا ہے۔ امریکہ کو عالمی سطح پر اپنی فوجی طاقت دکھانے پر فخر ہے اور اس کے لیے بعض ممالک امریکہ پر بین الاقوامی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا۔